ईरानी सरकारी मीडिया का एंकर सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर देते हुए जज्बात काबू में ना रख सका। ईरानी टीवी का एंकर रो पड़ा। روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران शहद शाही गवाराय शहादत। आपको बताएं कि ईरानी सरकारी मीडिया का सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर देते हुए जज्बात काबू में ना रख सका। ईरानी टीवी का एंकर रो पड़ा है। आपको बताएं